alsar mambadi khasongolu togo mu Abdoulaye Tamegati mu dogotoroti ka médecine leke faculté de médecine na Bamako Pongé be bola Oussouby-Diagna bangeta Oussouby-Diagna ka bunyaje ka nakarango ko forol ko Oussouby-Diagna ka bafula benni fonluke finalement kana nakarango to continuer Bamako njang. Donc ni video ko momenti ka mbadingol la famuya khola menu benga su mogolo khadamta aketa Oussouby-Diagna ti aketa Barça feti aketa madhawaya ti madalaya degbo menu benga kende ya hukumo kono lala parce que mogo be kharan kala fon do le xama kha mogolu servi ya kana fala si mogoluma donc akumomu oleti katugala nga stage ki kake Oussouby-Diagna nga stage ki kake bafula benu ani Bamako njanu blakika donc nga jate muto doluke ani hakilo la zisinno ga muneke ka ndolla kende ya améliorer ka tambinen kan dego menu benga parce que nga jate muta ka fo Oussouby-Diagna keren nyala dego ki ka beje kende ya hukumo kono lala bien vrai que docteur Solu beje mais khola ki ka beje a khola me fono khaban a khola ka sa ku jogo bari benala ndama la khola dama do lella pour que mbadon ga sinno ga do famu et puis si sinno ga nyogo de ma nyadi khani khola ndolu kele mbadon menu be su pour que si sinno ga kende ya soto ni si sinno ga lafia nya mema katugala ni Oussouby-Diagna ta khama fele Oussouby-Diagna centre de santé de référence avec fola même ko CCRF ni CCRF ta khama fele CCRF be gallo menu kafuni nyoma be baro kala gallo menu na fola mako air de santé ina fo Oussouby-Diagna madalaya jaakon na nyon nalu donc ni rata khama fele Oussouby-Diagna air de santé kilindron population memba kono mako hakko memba kono avec takala 140,492 à peu près moko wa keme ani moko wa binani ni moko keme nani ni moko bi konontoni fula olebe Oussouby-Diagna air de santé kono lala c'est-à-dire CCRF be baro kela ni gallo menuti o gallo be kafu no nyoma moko hakko membe a air de santé kono lala o fango ka bun ku jogo donc o tamini ma wa fe ne ka tomara fanta kan fele tomara moko hakko be takala moko wa woro ni ko nyogon nala donc olumu recensement man kata kabrin 2009 wakatola ni Oussouby-Diagna docteur sunta kan fele moko membe ji amoko hakko ga do ba fula men mako ressources humaines parce que docteur su mu tonyati bâtiment balu be loninje bari est-ce que moko be bâtiment no kono khabaro ke est-ce que kan khabaro ke miro men est-ce que au miron nyala mal be bulu pour que asino ka baro ke kamol ni miso wasa donc ul mo khola dolti ne Oussouby-Diagna docteur so ba ma fele à peu près médecin saba nyogon na lebeje moko men ka école de médecine ke ka sansagi ke bagi ko fe o moko saba daro nyogon na lebeje o tamini ma ko fa fala men ma ko infirmier de mu façon nya flati dolbeje o mo nanti a fala mo technicien supérieur de santé o mo naniti dolbeje aba fala mo technicien de santé o mo naniti sage femme fla c'est-à-dire menu la baro muso men kha musula jigo doron khara o mo fla doron ni gallu haqqe ni jamana bela jeno ni mo haqqe memba kono mo wa keme ni mo c'est trop donc ni ga o ta ran fele khola ki ka be docteur sunu kono je CCRF kono lala o khola mu dom demanti ibe mo haqqo men wa fele la sans kono lala ni ga rapport d'activité ma fele 2018 kono lala à peu près mo haqqo men ni ga hospitalisé je c'est-à-dire mo haqqo men lala ta la fo mo keme nani ni ko nyon nala donc o tamini ma go fe mo haqqo men la jigita muso haqqo men jigita awagato kono lala akhasa ku jogo donc o tamini ma go fe muso menu be na la PC lo kala je
muso menu pesoro kala muso konona la à peu près jate mutolo kayita muso keme saba ani muso kili jeluku dogoya be olla jelo fango ga do ni do so docteur so ta en fele kha foko banque de sang c'est-à-dire Bamako ndiam par exemple jelu maradla do be je il va falloir mo ko synthèse adobe ponzi adobe Gabriel Touré la mo mo be tagala jelo dila ka jelo traité parce que adama do jelo ma nga diten direct ka ta do be je jelo do lo gani do lo mani jangar ko so do lo nga sege segelo do lo nga kato kabla banque de sang bon banque de santé usubidanya jelo be kala mo to nyaadi ni jangar to nata mo men jelo ka do ku jogo le fait que jelo ka do fo adama tambi avec fola docteur à la fin de ko transfusion à chaud c'est-à-dire jangarto la mogodo aketa fati ou bien anna ou bien ala mogodo menni albe jerusalem o jelo sita xama fele o jelo numéro ma fele donc ngo jelo numéro ma fele ta sasandi o jelo ningo numéro na an numéro si nyotano jelo do si bo tigo to sur le sang ka oke jangarto to c'est pour que ka jangarto sauver anio kana toato aka sinno ka wakato do la kono parce que no ka jangarto la wala usubijanya misali ala khatati khay docteur sola ou bien jangarto la bo usubijanya khatati Bamako docteur sola silolu benyame mam fanu galon silolu betinyani adiko fango rabum atigo sinno anio sinno ka toato donc ol mu kholati khola menu musike sababuti kha dego ki kala si mo la kende ama na jamano kono lala donc o tamini ma go fe khola khote jaman ko tol beje ni ga usbidina docteur subanta kan fele radio ke dulante je mo menu beje ga fo par exemple ni ibulo dula do khatita ka radio kala kan fele khato be nyaadi o radio ke dulante je na fata radio ke dulante je mo gonte je men si radio ke mo golla donc ni mo men ni bulo khatita o be ni feme ou bien ni soko non koyo be la ou bien poumon jangaro ko be la soit jaralo si ke kum fe o nya ou bien ga tigo bla kana Bamako o mu fenuti meno ka khole ni gani docteur Suba ma fele fo men lo ta milliard non khola donc fin ressources ki ka be plateau technique inte je ka fango dolke o tamini ma go fe khola ko te jama ko tol be je bon service ki ka be je menu te barakela et puis ga je mo hago meme docteur son on la mo hago ka do ku jogo fe meme do ya mo hago do ya loti donc ndologa fango do sigi singa pour que njisinno ga lafia soto nyamema su mo gol sinno ga lafia soto nyama ila kenda atama volonté su mun nekeno donc ngan ka fi nyogoma mo go men bota bafula ben cercle kono ni ga médecine ke dolu be 5e année la dolu be 6e année la ka fi nyogoma khatara bosula mo gotol tunu be jamanto menun te bola khaifa abe fala me mo semaine de santé ngadde ma ngi ni mo golu fe mo godol fe jamba mako ngadde ma ngi ni dolu fe soufa pour que ga yiro dolu sang khatara ani moblo membe duela khatara o musaka mesen non la khatara o semaine de santé la donc au semaine de santé on la nga menke adam to folo khamgo la femme a fala même ko conférence doke c'est-à-dire khola menu be ngansu khola menu be docteur lo kanje khamgo la femme ya ina fo jeluko ta ma fon la parce que jeluko mo problème tibi mais ka khole bete su musuki ka be je i fatulo sababu ya rolo mu jeluko dasoti donc khamgo la femme ya jeluko na femme mu fenti jelo be kala mogo la kunjo manne la donc temun tumbe ole khan ani muso kono ma la pc lolu ni khola mesanin ki ka beje donc o tamini ma go fe nga tilfula nyogo nata kha ma fele loke male ma fele lu fu usubidanya docteur sola made hawaya kholo non goy madalla ya kha mogo do bula bula nonu usubidanya ni fon donc o ma fele lo kono la nka mogo wakili mogo keme lulu mogo bisaba ani mogo lulu sintano hole ma fle tilfula kono lala kolo nongoy usubidanya madalaya made hawaya donc équipe menu talata ni gallo ni nyogote kama fele lolu ke
donc ni njeme ma fele ni jangaro men jeje menna o yiro na yiro bembulu nso yiro dioma na yiro ntembulu nsafu ila ni jangaru ni betenne ni sijara tenne an hakilo la yaga taga nen dulan bamakon ube yaga taga hay abe jara la tenne donc langino do tunumu oti donc trifulan gono la mogo wakili ani mogo kemelulu ani mogo bisabani lulu nsintano ko le ma fele donc o mogo wakili ani mogo kemelulu ani bisabani lulo mogo keme ani bioro la ni fla nyogona tumu sumayati o dron abe fala mogo paludisme o benta mogo keme ani mogo bioro la ani mogo fla nyogona donc o tamini ma go fe mogo keme ani mogo bina ni fla abe fala men ma ko infection sexuellement transmissible khayni musa jangarolu o dol tunumbe auto donc c'est pour dire que semaine ngono la anafa keta fomenti agandema ka ko dolu famu souvent mogol sa ko no ko docteur sula tago mandi su mogol nye mais en général akika mo khole ale be kala sababu ti ka mogol la docteur sula tago meseya bete parce que ça tara mogodul beje jangaro bele ebe luono tilifula tilisaba ifanga le mankendo mais ibe fe ata docteur sola ni taate isa kenyadi dolta be docteur sola ordonnance sambeje donc o khola ni fon lo khama mogol si taga suba patafin yirolu ta kha essayer ke fanu de ma dondi ou bien kholeam sababu yala dol safo bon ilonga jate mutake asitambi donc aussi sinora ke sababu ti kha khola khotol la si mogol ma fo dol nyol situato parce que dol beta la docteur solo watra généralement c'est trop tard watra fenki ka compliqué ta jangaro kha wakati jamba ke ila abe ini jangaro belani lulo kono voilà et souvent dol beje fo ira kililo ke France ou bien Espagne ou bien Amérique pour que khalso ga sinno ga bulagana ira ma felelo ke jaralo ga sinno ke donc o dol mo khole alti nga kafuka o dol ma fele ensemble nsi sinno ga muneke ntolu sinno ga muneke nsi munne proposer pour que ni degu men ben kan su do ga sinno ga bo degun la mo lo ga sinno ga lafiya soto na mo ba ko to ga sinno ga hero do soto donc la maflali ngono la tifla maflali ngono la ngaje gafo mogolu akadinya ngata docteur sola mais kikata mo kholeati mogolu akadinya ngata docteur sola dol tamu donti information table parce que souvent kuma kan dol be yala la gereon la sigidal ni nyote par exemple vaccination ta ma fon la misali ala dol sa non bon vaccination tibabolo ka abla singa c'est pour que ka do bona din soto tala c'est pour que ka fata fe musola din soto bari donc souvent obe dolu kungola o ke sababu ti dolu fon sa fa kay musulun te vacciner la o kalu beje donc olumu fenuti nte hakilo la ni mogol man la famu ala ni ama nyafe nyala ni femme ma nyafe nyala ka khole ikalo souvent nyafoli nyalo te don daga fa ko tele la sigita kanin fo mais souvent ni sigidala mogolo ni docteur sigita ko ma docteur ka nyafolo ke nyala e wato dolu le fait que docteur mansa mbata ka dogo aka khole docteur be tilna ma felelo la ni nte ma felelo la e be la jiglo la aka khole wato dolu et en même temps xaw do mon problème doti xaw mo barrière doti parce que ni mo kasongoti ni mo bamaronti souvent interaction ko femme la bete souvent bon de dolu nte bamana ko femme la bete wato dolu donc communication a xole ñogon famo a xole dondi a xono lala donc ndemenu mu kasongoluti xabo su souvent ni ninna mo dol re sigi dol sina karsa ndaka ni kuma me yalla to nyamba ita haklom demanti donc ni semaine no xono lala ni sintano ka sensi soto ka ñogona xotol ke xam mo la famu ya ke sensibiliser ka fo bon ni na famu ni neti tugute nyaga ke abekela kha jangaro dolelu kumbe abekela kha fonyo kumbe folo abe fola menu ma ko tiko na nyogonalu o tunbe jela folo barbi alhamdulillah o dolunte jela donc vaccination be kala ko dolelu kumbe si olu nya fe nya la khela famu ya parce que odu mun nafa ba doti
jangaro jaro kono la parce que jangaro jara lo xanno ni xalo membe la ni xalo ni ke ko momenti mais ni ma famu inte la ni dogotoro la aka xole souvent dondi donc o baran hukumo kono la akata sababuti nga sino ga mogo dolu je mogo men dolu dego do tumbe kan katwala nga dindingo do soto abe santani sagi santani kono to nyonala bara hukumo on la kata sababu ti gande ma parce que otumman kende abe do ono amelo no afanye ame bulolu lama no afanye parce que dego do tumbe akan donc agatara awatola la docteur membe je o ka kamarni na kanya fonyala ngo iganati na tati nga mafele bon mafele lo kono la nga je ka foko dego memba kan dego be kongolu sembo le kono parce que sembo do mo façonna saba nati kongolu sembe ba ni kongolu sembe kortino na fala ma ko servele ti baba kono donc mafele lo kono la ngole jate mutaka foko dego be wala donc nga collègue do kili bama ko njang ka jangarto blakana pour que ka mafele lolu keta parce que khay scanner ntaray be wo kala mabi kumante usub janyama parce que ni sikata jangaro dol to ka fo atigo ABC leke ou bien de go be atigo kongolo symbole la donc il faut que ka scanner leke pour que ka confirmer ka lon ka fo yala jelole tetani kungo kono ba yala jelole simbita kongolo kono ba yala munne keta scanner le sinde ma ka sinno ka olon ko franfansia bon o me kono su ma ame kono ka yo mante suma donc ngabla na bama ko ka scanner luke ka julta dulke ajeta ka fo infection no do be kongolo symbole la traitement keta jangarto sagita anoma ala jangaro banta donc olmu fenuti fo menu bay tala fo semaine de santé nu nafa bala bete o maflele no kono la asintano kan dema khambulo la jangaro dolo kan mogodo tunbe je digo qatlu bela ina fo AVC tunbe sikani auto bari fay nafa mu jamante parce que mogo ki kale be tagala par exemple ndaga na thèse ta neurologie le kan donc ba ma continuer à spécialiser neurologie dolo be je olube gynécologie la dolu be je olube cardiologie la donc discipline ki kalemu donc spécialité ki kalemu nin do nata nemu cardiologie problème leti so bla ta otigo so ma fe nemu neurologie problème alo im bla karsa kan ma fe donc o mu annafa doluti mais ke sababuti kha femmesen nin ki ka be je kha ingine khelo anen ka jangarto orienter le plus vite que possible kha bla ta docteur sola asisino ka jaradula me parce que ani a jangarto blagana bama ko fe a orienter ata structure la structure mais sino ala prise en ke mo meni diskunku problème bala ni a blagata gastro la man la baro no baroti aka khole donc ulmu a avantage doluti donc aka digne ka semaine nyogona ko to organiser folo ka namugol la kuna furo di mugoluma su mugoluma parce que kuna frin ko be mo problème tite katukala mogoluma fongolu famu mogolun telani fongodola nte hakilo la o dolmu te fongoteti o mu donneti kuna frin jonjon nte mogol bulu fongodolo kan don kuna frin te bulu fongodo ga hole ga fam donc ni ka mogol la kuna frin ga bon ni jangarum betenne ni jangaro ne sikata to ta docteur sola ya gasino ga fela asijara vaccination ko ngata donti khado bo bankelu la mais akum doneta ka hadama dingolu kisi jangaro doluma peselo nafante dogati ka muso ni dingola kanta muso ga sinno ga jiga ga tara khole aman kato dingo ga afanso ta ga tara khole aman kato parce que tumodolu insika dolu je muso asina docteur sola tingo wa tola o ga tara amam peseli ke ou bien na peselo ke kilindron fla ame tambi wa donc souvent asatara fond ki kabeje c'est compliqué donc fiati go référer ka taati khayi ou bien ka taati bamako donc référence dum kola men ba tom fanu ko lo souvent silolu mani moblo talo gasoil ko ni fonu akolo kasa donc je crois que semaine on la
ka mogol la faamuya ka mogol sensibiliser su xola men be an kan et puis mogol ka faamu ka fo ko doctorol be jang fenkilne xama dego men be an kan kenda ko ta fanfela kan de ma ka dobo o degolu la mogol ka ta docteur so la awato la et mi en même temps et souvent ni nkafute ñogama ntam dogotoroti nimu dogotoroti ka kafi ñogama ngam saxandin soto mogol la ka yiro dolu sang mogo fula saba ñogona o be mogo dulu fan xa wuli xa taxa su usubidanya xa mafelelo sigi sin xan pour que xa mogolu dema parce que souvent mogolu man kende me taxano docteur so la xole alu bato donc ni o musaxan nolu kafute ñogoma xa yiro dolu sang xa taxa xa mogolo fele tension be menu la parce que bi su tension to xa sa fo xa dama tambi tension be mogo dolu la e san ki ka bo ima long inte ta docteur sula abe dol hakilo fa na ka fa ko tension mo fa ma lo jangaro leti dol be je fa tension si barxe boy parce que ma long fon memo parce que ni ma fon men du long al dol be je tawnte parce que ma long ne ima kunna forin ala kunna firon man dima donc ul mo khola ki ka tin kan su menu mu fenuti il faut qu'un ka mo fo ka fese fese pour que mo golo ka sinno ka famu nga sinno ka inyo dema pour que kende ya isi soto ñame ma o dum me keno ko blon nin kilim me berotano fo ken reño dema reño la famia docteur la baro mum fenti ka jangarto ma fele khairul safa kuna donc pour que ay la fa soto donc population du la fam mum fenti reño la famia ni jangarto be je ni dego men ba akana docteur so la wakati la wakato me akana jangaro sino ka jara khatra complication manke ato donc au mu fɛn dolu ti il faut qu'an ka masala pour que ɲɔgɔn faamu wala donc n bɛ den maa ɲini na mɔgɔ k'i ka fɛ a kɛ taa mɔgɔ fɛn fɛn nin ti kɛ taa bɔgɔbɔgɔ di kɛ taa dunna bɔ a kɛ taa ka sɔn ka ti man ka sɔn ka ti pour que nin na ɲɔgɔn na lɔn ka sinɔ ka nin organiser parce que souvent a musaka ko ka bon dɔɔni et souvent ka mɔgɔ la bɔ Bamako ka la déplacer ka taa fo su ka taa mɔgɔ ma fɛlɛ souvent a ka kɔla dɔɔni mais voilà donc bɛ jan ka ɲɔgɔn la faamuya déjà nsafono tabarikalla parce que su folo k'a fɔ ko kasɔnga fɛlɛnti a tagata médecine kɛ ou bien karan façon dolu a tun man sa bon le fait que arin tagata ni semaine men ke je xɛ ɲɔgɔn la faamuya et puis a kɛta sababu ti mɔgɔ dolu ka a lɔn ka fɔ jaga jaga n dusi sinɔ ka école de médecine kɛ alhamdulillah bi mɔgɔ k'i ka bɛ je damadolu bɛ je minnu b'an ka école de médecine kɛ donc demen dun banga kende ya baro ke je crois que nin kafte ñama xe blo di ñoma asi ke sababuti xan téléphone dema xa nasu mogol dema parce que souvent ben mogol hakilo la fa ko gouvernement be ngina ni kun bon d'un côté gouvernement hakilo nte bela nga to na fe ñogne donc demen we bolaje ni blo di ñoma ka kafu xe ñola famuya xatra xa su mogol dema ni hari france ngolu be espagne ngolu kakal so dolu kaf kafi ñogoma ka yiro san ni yiro do sita ha ko do ma sita ta mo do ma fele par exemple tension yiro damma san kata kam ko ma fele ka tension yiro tala na mo mo ha jobe tension ma tension yiro ma parce que tension mu jangaruti jangaro meme jarano ka ban fo ga yiro do lol safe pour que ka fen do kumben tension be tinyalo menasi la mo ma ina fo jelo ka te ko ngono o be ona nyogona o be dusukun dimulu pour que aka olu kunbɛn donc o bɛ kɛ sababu ti ka dɔ bɔ o dego dɔ la donc olu mu misaliya kɔtɔlu ti a na ɲɔgɔn na k'i kan sinɔ ka mɛn kɛ ni an ka bolo di ɲɔgɔn bari ni mi ɲɔgɔn kun na firin ni man ni na ɲɔgɔn na lu kɛ ka video dɔlu kɛ ka mɔgɔlu kun na firin ka a fɔ volonté bɛ jɛ on est là on est disponible ka mɔgɔlu den ma quoi ka mɔgɔlu den ma ka bon parce que ndul hajo bɛ den ma lɛma pour que sinɔ ka ko kɛ ñame maka ko sigi singa ñame ma et puis nga famo ga fo ko kende a hukumo on la mbe jang docteur be jang mo gol de male mais docteur on te jang mo kele u nga fa ngote ke donc ni ma même famu si sodi ñola xe ñola famia je suis quelqu'un mbe jang be bela buloto parce que entente donte ga fo ko mu usubjanya kili docteur ti khasongo be mali be duna be c'est tout le monde donc on be bela buloto donc ni même man la même femme ici no ran kili
khangini kha ibe fe ga masala la maintenant si masala la et puis ni ma hari docteur a fan hukumo gono la ibe sikani fan docteur a foni vaccination be kala kha do kenin la munani be kala ni nani ma famu nsi sino ga ese la famu na ga tara nga khanga ele sang tole par exemple ga usubia docteur suba médecin client ka kumanati ga fo bon be fe ga ni na famu yani na nga kete bon voilà parce que ensemble il faut qu'on communiquer les faut qu'on communiquer pour que xana tableau do lu yelama il faut qu'on communiquer pour que ka fon do lu kumbe jangaru ki ka be subi si sinno kha solution soto men la jangaru ki ka be subi si sinno ka ki ka bola mo ki ka be je dinnin ki ka be je muso kono ma ki ka be fatula bi si sinno ka ki ka bo o dolu la mais adulu be je nyogon fambali al bato dolu be je musa ko bato ako nya ka mese bari hakilo la ne sigita ko ma ni ngenyo ko na fori khenya kala famuya ka angini ka lon ka fo ko ni sababo mun neti wala hakilo la be sinno ka lafiya do soto donc vidéo ni fon ke ko mo leti donc pour que sinno ka dema men la sinno ma donc haketo bo sallallahu alaihi wasallam